Morning run na punta mga lods. Itaga, ato ang target is 30 kilometers gikan Sindangan paingon o padulong sa Bakungan. Actually, ikaduha pa ni nako nga long run. Mao nang gusto nako, sulayan akong kaisog og determinasyon. Nagsugod ko diha og dagan gikan sa disud Sindangan ug paingon ko sa Talinga, Bakungan. Boundary na siya sa Sindangan ug Bakungan. Apan sad to say, wala nako nahuman ang 30 kilometer run. Kay pagbalik nako og dagan diha mga lods, nabati nako ang kasakit sa akong kaliwang batiis na injury akong tiil, pero bisan pa man naka 17 kilometer mampud da gihapon sa atong panagdagan. Sa akong panagdagan mga lods, nalingaw pud ko sa mga lugar nga akong nalabyan diha, labi na gyud sa Maras Bridge nga grabe nindot sad kayo ang view diri. Kung maglakaw ka o mardagan, nakita nimo nga makarelax or makawala sa imong kakapoy. So ang akong ibuhat diha is nilingkod ko kadali lapit sa bridge ug nag-stretching ko para maibsan ang sakit sa akong tiil. Ug dayon mi padayon ko hangtod nakaabot ko sa boundary sa Sindangan ug Bakungan, kanang Talinga nga tulay. Nindot sad kaayo ang vibes mga lods. Ug ubos sa tulay makita nimo ang suba ug chill kaayo ang imong makita o talan-awon diri. Ug dayon mga lods, sa pag-abante o pagbalik nako paingon ang tako sa Sindangan, ni sakit ang ako ang tiil. Mao to nga nakahukom ug nakadecide ko nga mosakay na lang og motor diri dapit sa Upper Inuman nga barangay. Sakto pud gayo nga nilabay ang ako ang kabrad nga nagbao-bao diha no. Dayon iya kong gihunungan mao tong gipasakay ko niya. Ug salamat kayo brother sa imong pagpasakay nako. Mga lods, ang dagan parihas na sa kinabuhi no. Usahay na atay mga kalampusan, usahay sad na apoy failure. Pero ang importante, padayon lang gihapon ta. Never give up, go lang ng go. Alright? All you gotta do is just meet me at the